What lists? Huh? ଛତାଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଅନଗୁଳ ପାଞ୍ଚଟା ଅନଗୁଳରେ ଏଇଟା କେହି ଦେଖେଇ ନଥିବେ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଥକଟବା ବ୍ଲଗ୍ସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଇବା। ଏ ଭାଇ ବର୍ଷା ଏଠି ଉଡେଇ ନେଲା ମା ବଢିଆ ହେଇଛି ରେ। ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଇଆଡେ ବର୍ଷାଟା ହେଲା ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାଟା ଇଆଡେ ହଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 5 ଜଣ ପିଲା ଆଇଛୁ। ଏ ଭାଇ ଫାସି ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଯିବେ କିଛି ଛୁଉନି କିଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବେ ମୋର ଠାକୁରକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଫାଟୁଛି ମୋର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆସବେ। ଏବେ ସାପ ବାହାରିବ। ଆରେ ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି। ଚାବିଟା ମୋ ଗାଡିରେ ଲାଗିଛି। ଧୁମତା ନା 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 ଧୁମତା ନା 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 ଏ ବାଡିଟା ତ ଭାଇ କିଛି ଧରିବିନି ଦୌଡୁ ହଁ ସଦା ମତେ ଦେ। ଆରେ ଏଠି ତ ଏଇଗୁଡା ଥିବ କଣ ଯୋଉ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ମହାଦେବ ଛଡା ଥିବ ପଇ ଯାଉଛ ରେ ଜୁକ ଭାଇ ଜୋକ ଫୋକ ଥିବ ଦେଖିକି ନା ବେ ନଙ୍ଗଳା ହେବି ଆଗ ଅନଗୁଳରେ ଏଇଟା କେହି ଦେଖେଇ ନଥିବେ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଥକଟବା ବ୍ଲଗ୍ସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଘର ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଆନି ଭିତରକୁ ଯାଆନି ଭିତରେ ଟିଟାରେ ଦବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଟିଟାରେ ଦେବି ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ପଡିଛି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆବେ ଜଣେ ବାହାରେ ଥାଉ ସେ କହିଦବ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଟେକ ଭାଇ ସିନ୍ ଦେଖ ସିଷ୍ଟମ ଆଡ ଏଟା କଣ ଚର୍ଚ୍ଚର କି ରେ ନାହିଁ ମ ଏଟା ଚକ୍ରଟା କଣ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଭଳିଆ କୋଉ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଉଠନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଉଠୁଥିଲୁ କଣ ଲାଗିଲା କୋଉ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ମାରିକି ପୁତି ଦେଲେ କି ଜାଣିପାରିନି ଏ ଭିତରେ ପକେଇଦବ ଭାଇ ସାବ ଦହି ସଇଁ ପୁରା
तो माने यार तो ऐसे रितेश को धरिक तो एडिया लो ओडिया बाल ठीक रखिछि माने लोक जी बासिया करजोंदी बोधे देखी देखी भाई भीतर दिन मोबाइल गली पड़ा भाई कौन ठाकुर रखा है पूजा हो ना पूजा तो होनी ना गाड़ी फाड़ी सब थी बोलेंगे नहीं भाई এটা আপন দেখি পারথুবে এই ভিতরে গুম্ফারে যদি আপন পশিবে তাহলে কোউডি বাহারিবে মঞ্জু মঞ্জু হ্যাঁ ড্যামাড়ে দেখি দেখি উঠছি हैं मैं तुमसे मिला हूं हिट था उठे तो उठे तो सांस कू पानी छोटा हम है बड़ा स्पोंडा पानी को पानी बारो रास्पोंडा रे पंको पूरा पूरा भीतर पस जीव आज हाथ देखा ना गुड पसे दो फोटो शूट एमिति एमिति मोर रोटा ଜାଗା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇଟା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ଘର ଏଇଟା ବୋଧେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଥିବ କବ୍ରିସ୍ତାନଟା ଯା ବେ ଏଠି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁ ମାର୍ବଲରେ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ସେ ଏଇଟା ଆଉ ଜଣେ କି ଠାକୁର ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ହାତ ବାହାରିଛି ଦୁର୍ଗା ମାତା रुको मेरी जान ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି चपड़ा दे के चपड़ा ए तो क्रॉस कर देखिए मत चपड़ा गडी जीवन ए बार बेसी डिजाइन कलो सीधा अछि कमे कहलु गुटे गुटे जुतारे पको देना सब जानी पके रो एटा बापाडा कमे कहलु अलगा के जुता हिया भाई पूरा अलगा प्रकार लोकेशन है स्लाइड रखो से बेसी कोड टावर फागर सिक्युरिटी थियो लगी हे आसी देखो ना मुंह देखो शौच ही आइज को नहीं जीवो नाली ठाडे खाली गेडी मारी को भितरे बुडी बुडा जागी पूरा खाली बेंगो बड़ा फक फक पूराडा बुडी बुडी जीव पूरा बुडी जीव पूरा बाहरियोनी क्रेन दरकार क्रेन भी पाइबोनी क्रेन भी गले बुडी जीव पूरा अबे हे पाखा पाखी जदी जीव एरा बुडी जीव जे क्रेन ना हे धार पाखा काम करूजंती एरा सब खुळाई जे जेसी आहे नीलमणि जगन्नाथ एरी ला करिया कि अरे अरे जो पड़ी जाई ना ना एटा करिया डिक्सी चढ़ी जकी चढ़ी आईफोन डाल स्काइडा छताटा मो द्वारा टिके भांगी गला कृष्ण ठीक कर दबा करिया के था इने द्वारा आइट जाइनी हां एड कर एड चढ़िवा टाइप हे जीव तो फोन कर तो फोन तो बोला आइला आमे नॉर्मल चिन चढ़ू हे थिया पड़ हे चढ़ू आस ओइ जाके हां नाइ बे पछोडा हां जोडा हबो एन वर्सेस वाइल्ड हो जामु जी एड लाइट टाइप पडु तीन जण गले सब तो काय तो डरु छी कांदी आ तू आ ने धर दाडा तो एडु जीव एडु जाले केडा कोण तो करे जावा तर पोर्ट्रेट नाही की आई बनी तो नॉर्मल कर एकाथरे कैमरा कोने बनी याड बनी एटा बारे भाबी नै वीडियो बनो चिति साबड बारी गला तो भों साम तो इसो बाबा संडा करी को तुम तो बाट जान जो तो गली पड़ जी हलो जी गमे तो से बात नि जाऊ कोनी शासन करो देख देख फोन देख देख लो देख देख पड़ जाऊ जी काय लागू भांगी लागू भाई ला देख रही को बसरे रेल बसरे अत्यधिक वर्षा कारण जो आम ठिया रेल पछर मारी वर्षा हो बाट खुलना
ଖୋଲ କବାଟ। କବାଟ ଖୋଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ବାଟରେ କିଛି ଖାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଲଗା କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ତ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଏବେ ବର୍ଷା ବହୁତ ହଉଥିଲା, ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ବାଟ ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାଟା କିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିନଥିବେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଅନୁଗୁଳରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମଜା ନ ଲାଗିଲା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।